Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, hari ini kita akan lihat topik 5 states of matter. So saya akan terangkan dulu 5.1 topik gas. So ini adalah objektif untuk 5.1. Explain qualitatively the basic assumption for the kinetic molecular theory of gases for an ideal gas. Define gas laws, Boyle's laws, Charles' law and Avogadro's law. Sketch and interpret the graphs of Boyle's and Charles' law. Perform calculation involving gas laws and ideal gas equation. Determine molar mass of a volatile liquid using ideal gas equation. Define and perform calculation using Dalton's law. Explain the ideal and non-ideal behavior of gases in terms of intermolecular forces and molecular volume using Van der Waals equation to explain the non-ideal behavior. And akhir sekali, explain the conditions at which real gases approach the ideal behavior. Nanti bila habis belajar tentang topik ni, kamu rujuk balik objektif. Kamu cuba check, tengok kamu sudah boleh tak memahami sub-sub topik ini. Okay, matter exists as gas, liquid and solid. States of matter iaitu gas, liquid and solid. So kita untuk 5.1 kita hanya bercakap tentang gas ya. So gas, as you can see in the gambar ni, molecules are far apart. So molecule are far apart and fill the available space. Nampak gas dia akan occupy the space because the molecule are far apart from each other. When we compare with liquid dia memenuhi kawasan sini. Ini liquid. So liquid molecules are close together. Nampak lebih close together. But they move relatively to each other. Dia boleh bebas bergerak juga. Boleh move. If solid, compare dengan solid, molecules are tightly packed. Dia lebih teratur lagi susunan dia dan lebih dekat. In a regular array, dia dah tersusun secara teratur and move very little. Dia tak lagi bergerak melepasi each other. Okay, so itu adalah solid. Dan kita akan lihat perubahan-perubahan atau proses-proses untuk menukarkan suatu phase from one another. Yeah. So kita lihat pada gas dahulu apakah proses penukaran pembentukan gas ataupun gas menukar menjadi liquid dan solid. Okay. Pembentukan gas daripada liquid, ya. Liquid, when is vaporized, dia akan jadi gas. Liquid tu, okay, kita panaskan, dia akan vaporize, so dia akan jadi gas. Dia menerima haba ya. Manakala gas, bila kita kondenskan, dia akan menjadi liquid. The process from changing from gas into liquid kita panggil condensation. Okay. From solid turns into gas, itu kita panggil sublimation. Proses dia adalah sublimation. Solid change into gas. Manakala kalau gas turns into solid, it becomes deposition. Prosesnya adalah deposition. Okay, so make sure you tahu tentang proses-proses yang berlaku penukaran satu phase from the other. Okay, saya fokus pada gas saja ya. Okay, tentang gas, ciri-ciri gas. Gas is a state of matter that do not have fixed shape and no fixed volume. So it has very low density. Molecules have large empty space between particles. So particles
having high kinetic energy, they akan move very fast and collide with one another. So they diffuse rapidly and spread out evenly as it is distributed in the container. That's why dia tak ada fixed shape sebab molekul-molekul tu can move freely, dia akan spread out. Kita masukkan gas dalam bekas, dia akan bergerak bebas dan memenuhi ruang bekas. So dia tak ada fixed shape and no fixed volume. Okay, so the volume of gas is greatly influenced by changes in temperature and pressure. Berapa volume gas? Kena lihat temperature dan pressure. Berkendaran dengan temperature dan pressure. Alright, so to explain the properties of gas, kita akan menggunakan gas laws. Boyle's law, Charles law and Dalton's law. Itu adalah gas law. Kita akan lihat nanti bila perubahan volume, apa kaitan dengan pressure of the gas, perubahan temperature, apa jadi pada volume, ya. All those akan kita bincangkan, iaitu itu adalah gas law lah. Okay, gas that obey gas law ini adalah ideal gas. Gas yang mematuhi gas law adalah kita panggil ideal gas. Ideal gas ni adalah theoretical gas. Gas yang secara teori pada keadaan low pressure and high temperature. Gas tu kalau pada keadaan low pressure and high temperature, gas tu dikatakan gas ideal gas. Gas yang bersifat ideal. Dia satu keadaan secara teori lah ya. Okey, jadi suatu lagi gas, sekiranya dia bukan ideal gas, gas tu sama je lah, maksudnya CO2, H2O, CO2, O2, nitrogen, all the gas lah. Gas-gas tu kalau kata at low pressure and high temperature, gas tu akan jadi, kita kena panggil dia ideal gas. Low pressure, high temperature. Kalau opposite iaitu high pressure, low temperature, the opposite high pressure, low temperature, then gas tu kita namakan dia sebagai real gas. Satu ideal, satu real. Saya ada tunjukkan dalam nota ni perbezaan ideal dengan real. Kalau real gas, dia tak akan memenuhi ideal gas equation ni lah. All these gas law lah. All these gas law ni hanya untuk ideal gas. So the assumption for ideal gas jadi assumption yang kita buat untuk kita membolehkan kita menggunakan pakai formula-formula gas law untuk gas ideal, dia adalah juga kinetic molecular theory of a gas. Gas yang ideal lah. Kinetic molecular theory of a gas ni teori untuk ideal gas. Okey. Tentang ciri ideal gas itu, ya. Theory to develop to explain gas behavior, meaning ideal gas behavior. Okay. It states that untuk ideal gas ini is a gas which consists of tiny particles. Ideal gas kita beranggapan, kita assume ideal gas particles are very tiny, very small. Particles ideal gas are very small. They do not take up any space. Particle volume. Gas, kita dalam bekas, kita ada gas. Ni gas. Kita sebab particle gas tu are very small. Particle gas are very small. So kita tak payah ambil kira ruang untuk kita isikan dia tu.
ruang untuk kita isikan partikel tu, ruang yang diisi oleh partikel. Ruang yang diambil oleh badan dia itulah ya, ruang untuk molekul-molekul tu. Sebab particles tu very small. Kalau nak kata volume gas, kita kata volume container. Tak payah melihat kepada volume of the particle gas. Sebab particle gas tu, dia punya size tu very tiny. The particle do not take any space sebab dia very tiny. Ruang yang diambil untuk memenuhi dia tu sangat kecil. So, we completely ignore its atomic volume. Volume partikel tu kita tak ambil kira. Kita anggap gas tu semuanya bergerak dalam ruang. Jadi kita tak ambil kira ruang untuk kita tempatkan partikel-partikel gas. So kita kata particle gas having negligible volume. Negligible ni maksudnya dia boleh diabaikan, insignificant, tak penting. Kita abaikan saja sebab dia very small. So we can just ignore. Okay. So itu satu yang penting tentang ideal gas. So and then gas particles, since at low pressure, high temperature ni, so the molecules are so far apart, intermolecular forces of attraction between particles, kita kata they very very weak and do not exist. Sampai tak exist. Yang particles are not affected by each other. Yeah, particles are very far apart. The intermolecular forces of attractions tu very very weak ataupun do not exist. Ataupun kita kata negligible. We don't take into account. It's insignificant, tak penting. We just ignore. Dia kata dia tak ada intermolecular forces of attraction between particles. And the particles of gas are continuous random motion. Dia sentiasa continuously moving at random. So what cause pressure is due to the collisions of the particle with the wall. Particles so they collide with each other and the wall. What give pressure is the collisions of the particle with the wall. Okay. If more collision, higher will be the pressure. Right? The collisions between gaseous particle and with walls are perfectly elastic. And collision dia adalah elastic, no loss of energy lah. Yeah. The average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. Particles having different kinetic energy. If you increase temperature, kan kamu dah buat eksperimen, kamu nampak yang bila kita increase temperature, particles tu akan absorb the heat. So particles tu akan bergerak dengan lebih pantas. Dia punya kinetic energy akan increase. So the average kinetic energy pun akan increase. So average kinetic energy of the particles is directly proportional to the absolute temperature, maksudnya temperature in Kelvin. Average kinetic energy dia proportional dengan temperature in Kelvin. Okay. Kita pengiraan banyak kita menggunakan temperature in Kelvin. Okay, ini beberapa parameters to describe gaseous state. Kita ada pressure, volume, temperature and number of moles. Jadi equation, formula-formula yang saya akan introduce nanti ada melibatkan pressure, volume, temperature and mole. Okay, nilai penukaran conversion from ATM to Pascal, Newton per meter squared, millimeter mercury and ton ni ada dalam you punya kertas standard yang akan diberikan pada kamu dalam exam, diberikan Kalau kamu tak ingat, okay, boleh you refer pada kertas jadual standard yang diberikan. Tapi sekarang ni bila you are doing it,
cubalah you ingat ya. Nanti tak payah nak refer, you boleh ingat saja. So ingat 1 atm, atm unit pressure, kalau kita nak tukarkan berapakah Pascal, 1 atm sama dengan 101,325 Pascal. Kalau bahagi 1000 jadi kilo Pascal, 101.325. Pascal dengan Newton per meter squared sama 1 Pascal, 1 Newton per meter squared. 1 Pascal, 1 Newton per meter squared. Okay, jadi that's why 1 atm is 101,325 Newton per meter squared. Sama macam ni, Pascal. 1 atm sama dengan 760 mm merkuri. Okay. Okay, kamu nanti diberi dalam milimeter merkuri, nak cari pressure dalam ATM, so you kena tahu berapa equivalent dia. 1 ATM berapa milimeter merkuri, 760 milimeter merkuri. 1 milimeter merkuri adalah 1 torr. Okay, so 1 ATM 760 torr, sama macam milimeter merkuri. Okay, volume. Kalau diberi dalam mil ke, dalam cm cube ke, right, kamu kena tahu conversion dia. 1 dm cube tu 1 liter lah ya. Iaitu 1000 cm cube. Iaitu 1000 mil. 1 cm cube 1 mil. Okay. Jangan lupa tentang penukaran unit ni ya. Okay, temperature. Kalau kamu nak tukar temperature, given you in Celsius, kamu kena plus 273 to get temperature in Kelvin. Untuk dapatkan temperature in Kelvin, temperature in Celsius, you add 273. Dapatlah. Tak perlu 273.15. Tak sedetail itu. Kita setakat 273 saja. Okay, mole, kamu tahulah. Mole, simbol mungkin kita nak guna N. Mole. Mole adalah mass over molar mass. Boleh. Mole adalah M kali dengan V. Boleh. Okay. Depends. Apa yang diberi. Okay, so ini adalah 3 gas law. Dia punya definisi masing-masing. Dan juga dia punya formula atau expression. Expression to describe Boyle's law, Charles' law, Avogadro's law. Okay, dari segi definition, Boyle's law. Okay, Boyle's law says that the volume of a gas is inversely proportional to pressure of the gas. When we fix amount of gas and temperature. Okay, jadi kena nyatakan apa yang kita fixkan. Kita akan dapati volume is inversely proportional with pressure if you have a fixed amount of gas and at constant temperature. Jadi expression dia volume is inversely proportional, maksudnya 1 over inversely proportional with P. When mole of gas and temperature of the gas we kept constant. So kalau kata ada dua keadaan, diberi keadaan yang kedua, tadi pressure and volume keadaan yang pertama diberi, mungkin nak mencari pressure yang kedua pada volume yang kedua, keadaan kedua. Jadi kita boleh menggunakan formula ini. Nanti saya tunjukkan macam mana boleh datang P1 V1 equals to P2 V2. Right? Okay. Charles' law pula. Charles' law is the volume of a gas directly proportional to temperature. Temperature in Kelvin. For fixed amount of gas and at constant pressure. Yang kita constantkan sekarang, mole of gas and pressure. Kita akan dapati volume is directly proportional with temperature. Temperature when we convert into Kelvin.
when pressure and number of mole we kept constant. Okay. So if we have second condition, maybe nak mencari temperature yang kedua bila volume yang keduanya berapa diberikan. So berdasarkan volume yang pertama dan temperature yang pertama didapati, kita boleh buat formula ni. Kalau kita ada dua condition ya. Okay, Avogadro's law. Avogadro's law dia relate volume with number of moles of gas. Volume of gas is directly proportional to the number of mole of the gas present when we fix the pressure and temperature. We keep the pressure and temperature constant. Kita akan dapati volume will be directly proportional to number mole of gas. Volume proportional with number of gas when pressure and temperature we kept constant. So again, kita ada lagi kalau kata second condition, maybe diberi mencari mole yang kedua apabila volume yang kedua berubah bandingkan volume yang pertama tadi. So kita masukkan formula ni. Okay. Nanti saya bagi satu persatu. Okay, contohnya yang pertama ni. This is Boyle's law tadi. When volume is inversely proportional with pressure. Inversely proportional ataupun kalau kita letak proportional sign, dia akan jadi 1 per. Nanti maksudnya inversely proportional lah. Volume is inversely proportional with pressure when mole and temperature is kept constant. So when pressure decrease, volume akan increase. Dia opposite kan. Volume is inversely proportional with pressure. So if pressure decrease, volume would increase, atau volume decrease as pressure is increased. If we bring P and V together, dia akan jadi darab So PV, proportional sign ni kita tukar kepada equal sign, dan kita kena put one value of constant. K. Okay, so PV equals to K, maksudnya hasil darab P and V always constant. When we multiplykan P and V, we always get a constant value. So kalau kita ada second condition, hasil darab P and V tu sama je dengan first condition. So ini graph yang menunjukkan nak describe about Boyle's law. Sorry, saya dah terpadam. Boyle's law. Okay. Pressure and volume inversely proportional. So like this graph dia, inversely proportional. Ni inversely proportional. So ini adalah when pressure is high. Pressure is high, you nampak volume dia is low. When pressure is low, you see volume dia high. Dia inversely proportional kan. Kita boleh observe bagaimana when you increase pressure, volume would decrease. So this is increased pressure. Kita ada syringe yang kita letakkan balon kat dalam ni. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Ini bila kita tekan ni maksudnya pressure increase. Pressure increase, so you see size of the balloon will be small. Maksudnya volume decrease. Here, kita tarik on bawah itu, so pressure kita reducekan. Kita tak mempatkan, kurangkan. So kita reduce pressure, you nampak balloon tu dia akan mengembang dengan lebih baik, lebih besar. Volume akan increase. So dia opposite Pressure increase, volume decrease, pressure decrease, volume increase. So if we plot pressure and volume, dia inversely proportional. Okay. Kalau kita plot volume versus 1/P. Maksudnya dia akan jadi directly proportional lah. Volume proportional dengan 1/P. Kalau kita plot PV against P
PV tu akan memberikan nilai constant. Jadi you increase P ke, you increase V ke, P dengan V diharapkan dia akan stay constant. Dia akan flat je, gambar yang akan nampak flat. Maksudnya dia constant, tak berubah. P kali V tak berubah, dia dapat satu nilai yang constant. So whether you increase P ke, you increase V ke, PV always constant. Okay, ini yang bila mana kita tukar tadi proportional sign kepada equal sign, kita introduce constant. So P dengan V will be always constant. So kalau kita ada second condition, P dengan V akan sama juga dengan P kali V first condition. Okay. So jadi contoh ini soalan ini menggunakan Boyle's law, volume 10. So itu volume V1. Pressure 1 atm. The balloon is rise to height 6.5, dinaikkan balloon tu. Pressure dia becomes lower, higher, pressure become lower. So apa volume sekarang? Asalnya 10. Nanti boleh jadi berapa apabila pressure tu jadi lebih rendah bila balloon tu naik ke udara. So kita mencari V yang kedua. That is the final volume tu, maksudnya V yang kedua. So kita gunakan formula tadi, P1 V1 equals to P2 V2. Kita gunakan formula ni, sekarang kita mencari V2. So V2 adalah P1 V1 over P2. Jadi yang lainnya semua ada. Kita boleh isikan, kita mencari V2. So V2 dia higher. Lower pressure kan. Lower pressure, volume dia should be higher. Kita fikir macam tu nah. Kalau you dapat lower than 10, maksudnya tak betul lah. Ini high pressure, volume dia low. Kalau low pressure, volume dia high. 33.33. Okay, so itu satu contoh penggunaan Boyle's law. Bagaimana kita nak kira. Okay, sekarang saya tunjukkan pula graf untuk Charles law. Ingat tadi Charles law, volume is directly proportional with temperature in Kelvin, provided number of mole of gas and pressure of gas, we keep it constant. So kita tukarkan daripada proportional sign kepada equal sign. T kita bawa ke sebelah, jadi V over T equals to K. Ya, jadi kita akan dapat second formula, iaitu V1 T1 equals to V2 T2. Nah, hasil bahagi V and T always constant. When temperature is decreased, volume akan decrease also. Dia proportional. Contohnya di sini is in ice, so ini temperature dia lower. Temperature dia decrease. Dapati volume pun akan decrease. So size of balloon tu nampak kecil, mengecut. Right? If you put in boiling water, meaning temperature is high, volume pun high. Dia proportional. Directly proportional, ya. So remember Charles law talking about balloon in ice and in hot water. Okay, di sini saya tunjukkan graf volume and temperature, how it is directly proportional. So line yang berwarna merah yang solid ini adalah garis eksperimen. Kita buat eksperimen, kita akan dapat poin-poin di sinilah. Okay, bila temperature ini berapa volume. Temperature ini berapa volume. Mole dengan pressure kita cap constant. Gunakan bilangan partikel-partikel yang sama juga. Cuma yang kita ubah
temperature dan kita ukur volume. Okey. Kita hanya boleh membuat eksperimen tu untuk mendapatkan data eksperimen. Kita hanya sekadar boleh buat, kalau kamu tengok dekat garis ini, dia akan terberhenti di sini, ya. Kemudian dibuatkan garis-garis putus. Apa maksud garis-garis putus tu? Garis-garis putus tu adalah maksudnya kita extrapolate. Dia bukan berdasarkan eksperimen. Kita gariskan hingga ke bila mana Y tu ataupun volume tu kosong. Kita nak cari point sini. Apakah temperature bila mana volumenya kosong? Volume sama juga dengan kosong. Tak ada ukur, tak boleh dapat volume of gas. Volume sama dengan kosong. Temperature tu kita panggil temperature absolute zero, iaitu 0 Kelvin atau -273 degree Celsius. Itu kita panggil absolute zero. Volume zero, temperature zero, tapi 0 Kelvin. Jadi kita dapatkan absolute zero itu when kita extrapolatekan dia bila mana temperature pun dia maksudnya temperature volume kosong. Jadi kita mencari berapakah temperature pada volume tu kosong. Tadi ni kita tak boleh buat eksperimen di sini, di kawasan yang garis putus-putus ni menunjukkan kita bukannya berdasarkan eksperimen. Kita cuma gariskan, kita extrapolatekan graf ni. Kita tak dapat mendapatkan data di sini, di kawasan yang garis-garis putus ni, sebabnya gas tu bila kita sejukkan, dia akan condense menjadi liquid. Jadi tak boleh lagi kita nak ukur isi padu gas. Kan, ini kita pada suhu ini berapa isi padu gas, pada suhu ini berapa isi padu gas. Sehingga dah pada satu tahap di mana terlalu sejuk, temperature itu selalu rendah hingga menyebabkan gas tu menjadi cecair. Jadi tidak lagi kita boleh ukur volume of gas. Okey. Jadi kalau kita plotkan volume versus temperature in degree Celsius, jadi temperature di mana volume itu kosong adalah -273.15. Ya. Kalau kita plotkan volume dengan temperature tu, volume, temperature dalam Kelvin, so dia akan start pada zero lah. Zero, volume zero, temperature pun zero Kelvin. Okay, so itu Charles Law. Ini ada pengiraan melibatkan Charles Law. Kamu boleh baca balik kemudian juga ya. Setiap satu konsep yang saya terangkan, saya akan tunjukkan soalan untuk menjelaskan tentang konsep tu lagi. Okay, questionnya, 452 mm sample of fluorine gas is heated from 22 degrees Celsius to 187 degrees Celsius at constant pressure. What is the final volume? Jadi dia melihat hubungan volume dengan temperature. So ini volume 1. Okay, kita masukkan this much of sample, 452 ml fluorine gas. So kita increase temperature to 187. Initially it is 22. What would be the final volume? Saya tanya. Jadi kita melihat hubungan volume and temperature. Ini volume ini, temperature ini. Sekarang temperature ini berapa volume? Ya. So kita menggunakan Charles Law.
volume and temperature is directly proportional. So kita ada first condition and second condition. So kita boleh masukkan mencari V yang kedua. Okay, the final volume. The volume when gas is heated to 187. Should be higher temperature, higher volume lah. Yang gunakan logik, volume dia should be higher. Kalau volume yang pertama, case yang pertama at lower temperature, 452. Kalau volume yang kedua should be higher sebab higher temperature. Volume and temperature is directly proportional. Remember, temperature must be converted into Kelvin. So, Avogadro's law, V1 over T1 equals to V2 over T2. So, kita nak cari volume yang kedua. So, V1 times T2 over T1. So, you get this much of volume. Okay. Sini volume dia dalam mil. Jadi, kita akan dapat volume akhir mil. Yang ini, dia akan potong temperature dengan temperature. So, tinggal volume unit dia dalam mil. Okay, right? So, next is Avogadro's law. Avogadro's law, again, volume is directly proportional with number mole of gas, provided that temperature and pressure we kept constant. So, V over N. V over N equals to K. As you increase volume, number of mole also will increase. If you have second condition, 1 and 2. Jadi nak cari maybe mole yang kedua. Kita nak boleh illustratekan Avogadro's law ni with this picture. For 2 moles of gas, the size of the balloon means the volume dia greater, higher, bigger. Mole higher, volume also higher. Size dia besar tu, volume dia higher. When number of mole is less, volume is less. You see size of balloon. For less number of mole of gas, will be smaller. Lagi banyak partikel gas. Okay, mole besar tu maksudnya more particles. If kali dengan nombor Avogadro, kita akan dapat berapa bilangan partikel. More moles, more particles. Volume will be higher. The size of balloon tu akan mengembang besar sebab more number of moles particle. Volume will be higher. Okay, kalau kita lihat graf, volume relates dengan mole of gas is directly proportional. Okay, when mole is 0, volume should be 0 lah, no gas. Right, ini saya tunjukkan for same pressure and temperature. Same pressure and temperature. Right. For one number of mole, the volume will be 32.4 liter. If you double the number of moles, volume will also be double, 44.8. Jadi more moles, more volume. Kedaran ya. Okay, so ini contoh soalan melibatkan Avogadro's law. Kalau you tengok sini, calculate the volume at STP occupied by 6 gram of chlorine gas. So, 6 gram of chlorine gas ni berapa mole? Cari dulu mole. Jadi dia nak tahu banyak ni mole gas, berapa volume. Kalau LSTP, 1 mole is 22.4. Kalau this much of mole, berapa volume? Ya? Jadi kita cari dulu mole daripada mass chlorine.
Mole adalah mass over molar mass. Dapat mole. Kita tahu. So yang at STP ni yang kita condition number 1. 1 mole, volume dia 22.4 dm3. STP, standard temperature and pressure. Okay, standard temperature and pressure. Pressure is 1 atm. Temperature is 25 degrees Celsius STP. Okay. Okay, so 1 mole of gas, volumenya adalah 22.4 RSCP. 22.4 dm3. Jangan kata what is SCP, dia kata 22.4. Itu volume of gas. Volume of gas 22.4 dm3 RSCP. For 1 mole. 1 mole akan volumenya adalah 22.4 dm3. So for this much of mole, berapa volume? Jadi kita buat hubungan volume and mole for first condition relate dengan second condition. Cari volume yang kedua. Kita masukkan. Kita akan dapatlah. Kalau since volume kita tadi, kita unit kita dalam dm cube. So volume yang kedua kita akan dapat dalam dm cube juga. Okay. So itu Avogadro's law. Okay, kalau kita combinekan two gas law together, Boyle's law and Charles law, jadi kita akan dapat combine gas law. Tadi Boyle's law, volume is inversely proportional with pressure. Charles law, volume proportional with temperature. So PV kita bawakan sebelah, PV equals to K. V over T equals to K. So kita sekalikan P V over T equals to K. Jadi kalau kita ada second condition, dia tetap jadi nilai sama dengan first condition tu. P kali V over T adalah suatu nilai yang constant. Jadi kalau first condition dengan second condition nilai dia sama. Hasil darab P kali V bahagi dengan T. Jadi kita panggil combined gas law. Jadi tengoklah yang mana satu formula yang nak pakai. Adakah Boyle's law sahaja, Charles law sahaja, atau combinekan kedua-dua. Boyle's, Charles. Kalau diberi pressure, volume, temperature, maksudnya combine lah. Macam soalan ni. Okay, dia bagi first condition. You boleh baca sini. First condition diberi. Kemudian dia tanya pressure yang kedua. Volume diberi, temperature pun diberi. Dalam keadaan ini. Remember temperature kita kena convert dalam Kelvin plus 273. Temperature diberi dalam Celsius, convert dalam Kelvin. So kita menggunakan combined gas law. Mencari. Okay. Okay, di sini pressure dalam torr, dia tak payah tukar. Kita dapatkan unit pun dalam pressure akhir nanti dalam second pressure pun dalam torr juga. Yang kita tukar hanyalah temperature. Volume dengan pressure, let it be. Guna unit yang digunakan dalam soalan. Okey, sekiranya kita combinekan ketiga-tiga gas law pula. Boyle's, Charles and Avogadro's. Kita akan dapat ideal gas equation pula. Ideal gas equation PV equal to nRT. Tadi Boyle's law, volume is inversely proportional with pressure. Charles law, volume is proportional with temperature. Avogadro's law, volume proportional with number mole of gas. Okay, jadi kalau kita semuanya volume, one side, proportional sign. So ini kita susun, jadi dia akan jadi N, T, N kali dengan T over P, kan? Kita tukarkan proportional sign kepada equal sign. Kita kena introduce satu nilai constant, R. R tu adalah ideal gas constant. Jadi V equals to R N T over P. P ni kita bawa ke kiri, so kita akan dapat PV equals to, and kita letak depan sikit, nRT. So ini kita panggil ideal gas equation. Jadi ideal gas equation ni kita boleh guna untuk mengira
Ya, nanti saya tunjukkan di situ pressure, volume, mole, molar mass, gas, temperature of gas. Kita boleh guna ni untuk ideal gas. Okay, take note penggunaan R apa? R itu tadi adalah ideal gas constant. Okay, R you mungkin nak guna dalam kalau kata pressure-nya dalam ATM, R mungkin you nak guna 0.08206. Okay. Kalau pressure you dalam ATM, gunalah R 0.08206. Kalau pressure you dalam kilopascal atau pascal, kalau pascal convert kepada kilopascal atau kilonewton per meter square, kita guna 8.314. Tengoklah yang mana yang sesuai yang you boleh guna. You tahu unit conversion pressure semua. Mungkin you nak convert. Kalau kata you nak pakai ATM saja diberi dalam kilopascal, you nak pakai 0.08206 juga. So you convert lah daripada kilopascal ni kepada berapa ATM. Boleh saja. Kalau kamu tak mau. Nilai-nilai ni diberi dalam, nilai constant ni diberi dalam kertas soalan ni di bahagian depan. Nilai R diberi. Tapi kalau kamu dah boleh ingat nilai-nilai ni, lagilah baiknya lah you tak payah refer dah. Tapi make sure you ingat dengan betul lah 0.08206 Pressure dalam ATM guna 0.08206. Okay, kalau kata you nak diberi pressure kilopascal pula, you nak pakai 8.314. Boleh. Kalau you nak pakai diberi pressure dalam kilopascal, nak guna 0.08206, maksudnya kilopascal tu you kena convert dulu pada ATM. Betul ya. Okay, volume kita fixkan. Sentiasa unit dia dalam DN cube, senang. Fixkan volume dalam DN cube atau liter. Jadi kalau beri dalam cm cube, dalam mil, kamu convert lah kepada DN cube untuk guna formula ni. Untuk guna nilai-nilai R ini. Okay, ini ideal gas equation, PV equal to nRT. Jadi kamu boleh calculate menggunakan formula ini. You boleh calculate pressure, you boleh calculate volume, pressure of the gas, volume of the gas. You boleh calculate mole of gas pada keadaan pressure, volume yang diberi. Okay. Temperature yang diberi. Okay, berapa mole of gas macam tu. Mass of gas. Dalam mole ni kan dia ada mass dengan molar mass. Mungkin nak cari mass of the gas. Okay, mass of the gas. Nak cari mass, molar mass kena ada. Kan? Yang lain semua kena ada. Macam tu. Okay. Jadi ingat temperature kena sentiasa convert dalam Kelvin lah. Jangan berubah dalam Celsius. Jadi kalau sekiranya pressure-nya unit ATM, gunalah R-nya 0.08206. Okay. Kamu boleh kira apa yang kamu nak kira. So here kamu kena be careful. Sebab kalau kamu tak tukar unit yang betul, kamu takkan dapat jawapan yang betul lah. Use correct unit. Careful dengan unit conversion. Okay, ni ada soalan. Calculate the pressure. Okay, nak pressure dalam ATM. Most diberi volume 9 liter. Temperature 76. Okay, cari pressure dalam ATM. Mole diberi, volume diberi, temperature dalam Celsius, convert dalam Kelvin, guna PV nRT. Sebab semua ada. Nak cari P, volume ada, mole ada, R constant lah, temperature ada. So masukkan. Kita dapatlah pressure ni dalam ATM sebab kita pakai 0.08206 R dia. Ini lagi soalan contoh penggunaan PV equal to nRT. Kan nak mencari molecular weight. Molecular weight ataupun molar mass of a liquid tu maksudnya bila liquid tu kita panaskan, dia vaporize, dia jadi gas. Jadi kita boleh guna formula PV nRT ni untuk gas, ideal gas. Kita boleh gunalah. Okay, jadi kita tahu bahan tu apa dia. Bahan tu liquid tu bila dia jadi gas kan dia formula dia still benda yang sama je. Molar mass yang sama. Alright. So ini dia punya data-data, kamu boleh tengoklah ya.
Molar mass tu, molecular weight tu adalah molar mass lah. Molar mass tu ada dekat mole ni kan. Mole tu adalah mass over molar mass. Nak cari molar mass lah. Okay, kamu boleh tengok soalan ni. Okay. Akhir sekali, saya nak ceritakan tentang Dalton's law of partial pressure. Dalton's law pula. Okay. Dalton's law ini bercakap tentang campuran gas. Gas dalam satu bekas tu kita ada gas yang berbeza-beza. Campuran gas. Gas ni dia tak saling bertindak balas. Kalau ada satu bekas mengandungi campuran gas, gas yang tak bertindak balas. So, apa dia konsep yang ada? So, kamu kena tahu, since gas molekul tu are so far apart dan molekul tu tak bertindak balas with each other, so they behave independently. Dia, walaupun dia bercampur, gas tu bercampur, tapi dia seolah-olah macam dia duduk seorang-seorang je. Dia tak kisahkan gas yang lagi satu. Ya, maksudnya, dia behave independently, dia tak kacau. As long as gas ni tak bertindak balas lah. Jadi, walaupun dia duduk bersama dalam campuran, dia seolah-olah duduk sendiri dalam bekas tu. Macam tu. Dia behave independently. Jadi, total pressure dalam campuran gas itu is actually the summations of the partial pressure exerted by each of the constituent of gas in the mixture. Tekanan dalam bekas ni adalah hasil jumlah tekanan separa. Partial pressure tu maksudnya tekanan separa for each of the component of gas. Gas-gas ni bila dia dalam keadaan bercampur, jadi tekanan tu kita panggil tekanan partial pressure. Partial pressure. Partial pressure for each of the component. Kita buat pressure, buat P besar for the component. Provided that gas tu tak bertindak balas lah. Jadi total pressure adalah total partial pressure for each of the component. Itulah Dalton's law. Okay, manakala partial pressure of gas is defined as the pressure it would exert if it is alone in the container. Nak kira partial pressure tu, kita boleh kira kalau kata kita ada gas tu sahaja dia dalam bekas itu. Right? Contohnya di sini, tapi provided dia punya temperature yang dalam mixture dengan dia dalam keadaan dia sendiri itu, temperature dan volume dia mesti tetap samalah. Condition yang tetap lah, temperature dengan volume kena sama. Jadi kalau dia dalam keadaan dia campuran dengan dia sendiri, dia akan jadi sama pressure-nya atau partial pressure. Contoh di sini dalam bekas yang pertama mengandungi 0.60 mol hydrogen gas. Partial pressure-nya adalah 2.9. Bekas yang kedua ni sama juga keadaan dalam volume 5 liter pada temperature sama juga macam tadi, 20 degrees. Mengandungi helium gas 1.5 mol. So partial pressure-nya adalah 7.2. So now kalau kata dalam mixture with the same amount of hydrogen and helium, number of moles. So P total will be the summations of the partial pressure of the component tu. Kalau tadi kalau 0.60 mol hydrogen, pressure-nya 2.9. Jadi 2.9 plus 7.2. Dan kalau kata untuk 0.60 mol hydrogen, partial pressure-nya 2.9. Untuk 1.5 mol of helium, partial pressure-nya 7.2. So kita sumkan dua-dua ni, kita akan dapat 10.1 atm. Jadi partial pressure is the P total adalah partial pressure of the component iaitu hydrogen and
partial pressure of helium. Total partial pressure. P total adalah total partial pressure. Oops. Partial pressure of hydrogen and partial pressure of helium. Provided hydrogen and helium does not react. Helium is a noble gas, so it doesn't react with hydrogen. So kalau dia duduk bersama, dia tak bertindak balas dengan each other. Sama juga kalau dia duduk sini masing-masing bekas masing-masing. Provided temperature and volume tu kita kept constant lah. So jadi keadaan dia sama, ya. Tadi ni untuk kita mencari partial pressure ini, kita menggunakan ideal gas equation lah. V kita bawa ke sini. P component equals to mole component RT over V. Ini ideal gas equation. PV equals to nRT tu kan. Jadi for partial pressure of A, kita nak cari partial pressure of A tu, kita guna formula ni. Mole of A berapa, okay, R berapa, R gas constant, temperature berapa, volume berapa. Kita dapat ni, partial pressure of the component. Kalau untuk helium pula, sama, kita guna formula tu. Okay. Jadi kalau kata mole sekarang adalah mole total, sebenarnya formula tu kita boleh combinekan together. Kita boleh combine partial pressure of the component tu, kita boleh add together berdasarkan P total kan. Kalau kita combinekan PA dan PV tu, kita akan dapat macam ni. P total adalah mole A plus mole B. Jadi mole total. P total adalah mole total RT over V. Jadi instead of kita nak buat satu-satu persatu kemudian cari P total, kita nak substitute satu-satu kan. 2 kali lah kita nak substitute. Cari PA, guna formula ideal gas equation, cari PV, baru cari P total berapa. Kita boleh berdasarkan kalau kita ada mole total, kita totalkan mole cukup. Kita dapat P dah total kalau nak cari P total kan. So lebih mudah lah ni, lebih ringkas. Dah ada mole total, totalkan mole, dapatlah P total. Right? Instead of kita substitute setiap satu, baru dapat P total. Okay? Okay. Juga kita boleh ekspreskan partial pressure itu dalam bentuk mole fraction. Kamu tahu dah mole fraction, sebelum ni kamu dah belajar dalam concentration, mole fractions adalah mole kan, mole fraction adalah mole. Kalau kata mole fractions of A adalah mole of A over mole total. Itu dulu. Kita belajar dalam concentration, kita solution. Kita boleh express dia dalam pressure. Mole fraction ni kita boleh tukar. Instead of kita buat dalam mole, kita boleh buat juga dalam pressure. Okay, kita ada tadi partial pressure of the component. Kita ada formula of the pressure total. Jadi kalau kita ambil partial pressure of the component over P total, sebenarnya ini faktor yang sama kita batalkan. Jadi kita tinggal mole A of the component over mole total. Itu adalah mole fraction lah. Ni mole fraction lah. Mole fraction kan? Mole fraction. Mole over mole total. Ya. Jadi partial pressure of the component over P total itu adalah mole fraction. Jadi kita boleh, maksudnya mole fraction kita boleh express dalam pressure pun boleh. Ya. Mole fraction instead of tulis dalam mole over total mole, kita boleh express secara pressure. Partial pressure of component over P total. Jadi formula ni kita boleh ubah sesuai lagi. Kalau kita nak cari partial pressure katakan, kan? Kalau kita dah ada P total, dia akan kalikan dengan mole fraction. Mungkin nak cari mole fraction ke, diberi partial pressure dan P total. Atau nak cari partial pressure ke, diberi P total. Tak perlu ada volume, temperature kat sini. Cukup ada partial pressure total
dengan mole fraction boleh dapat partial pressure. Kan tadi partial pressure PA equals to NA/RT over V. Kalau kita tak ada temperature, tak ada volume, kita boleh pakai yang ni. As long as pressure total diberi. Nak cari partial pressure. Mole fraction ada, P total ada, kita boleh cari. Yang ini kalau kata partial pressure yang ini, dia kena ada, ni semua nak cari temperature dengan volume. Ya, jadi tengoklah yang mana yang sesuai yang you boleh pakai nak cari. Mungkin dia tanya partial pressure, tengok keadaan macam mana, apa yang diberi, maklumat yang diberi. Remember, mole fraction, total mole fraction adalah 1. Kalau satu fraction adalah untuk A, another fraction adalah untuk B. Menjadikan keseluruhannya 1. Okay. Right. Okay, so ini ada soalan lah. Menggunakan formula yang ini. Yang baru saya introduce tadi. Partial pressure of component equals to mole fraction of the component kali dengan P total. Diberi P total. Nak cari partial pressure of CO2 dan partial pressure of oxygen. Mole masing-masing diberi. Okay. Jadi kita boleh cari mole total. So dah ada mole total. Right, nak cari partial pressure. Jadi kita ada mole fraction. Kan 0.1/0.4 itu untuk mole fraction untuk CO2. Macam tu. Ni mole fraction untuk CO2. Kali dengan P total dapatlah mole fraction. Nanti kejap. Sekejap. Ini 0.1 divided by 0.4. So ini partial pressure. Ini bukan tanda X ya. Ini partial pressure. Sorry ya. Ini partial pressure. You boleh betulkan. Ini partial pressure of CO2 190 mm mercury. Ini partial pressure of O2. Totalnya kan. Totalnya 760. Jadi kalau kita dah ada partial pressure untuk CO2, the rest will be for O2. Jadi tolak je lah. 760 tolak dengan 190. Dapat. Kan, totalnya 760. Jadi totalnya terdiri P total tu maksudnya P of CO2 dan P of O2. Kalau kita dah ada dah P CO2, kita boleh dapat P O2 lah pula. The rest campur dua-dua 760. Jadi tak perlu tukar dalam unit pressure apa-apa. You just simply tinggalkan dalam unit millimeter mercury ya. Yang ni bukan kita nak guna ideal gas equation kan. Ini pressure dalam unit apa, berdasarkan apa yang kamu gunakan unit kat dalam ni dah, tak tukar pun tak apa. Okay, so itu formula penggunaan partial pressure Dalton's law lah formula ni. Okay, lagi satu penggunaan Dalton's law adalah dalam eksperimen collecting gas over water. Kalau kita collectkan gas over water, ya, kita menggunakan Dalton's law. Okay, gas, some of the gas, untuk kita collectkan, untuk dapatkan gas tu, kita kena buatkan reaction, dia akan menghasilkan gas. Gas yang kita nak collect tu, hasil daripada reactionnya, kita akan menghasilkan gas. Gas tu kita kena alirkan dalam air dan kita akan, air tu akan disesarkan, molekul-molekul gas tu akan menolak paras air dan dia akan memenuhi bekas. Jadi akhir eksperimen tu dia dapati level dalam bekas, level air itu dalam bekas yang mengandungi gas sama dengan level di luar. Oleh kerana dalam bekas ini, sebab kita collectkan gas ni over water, jadi gas tu adalah lembap, mengandungi wap-wap air. Kita kata ni adalah wet gas sebab dia bercampur gas bersama dengan wap-wap air. Ya. Jadi pressure dalam ni, dalam bekas yang mengandungi gas adalah pressure total. Jadi pressure total adalah
P gas plus P water. Oleh kerana level dalam ni sama dengan luar, jadi pressure total equals dengan pressure atmosphere. Okey. Jadi pressure total sama dengan pressure atmosphere sama dengan P gas plus P wap air. Jadi kalau kita nak cari P gas, right, kita kena tolakkan P atmosphere dengan P wap air atau P total tolak dengan P wap air. Okey, okey. So ini ada soalan yang melibatkan konsep itu. Okay. Dia assume you are collecting 1 liter of oxygen gas in a container. Jadi volume of gas 1 liter. Pressure 740 mm mercury at temperature 30 degrees. Jadi pressure ini boleh kata pressure atmosphere atau pressure total pun boleh. Sebab pressure atmosphere, pressure total sama. Nah, kalau kata pressure total, pressure dalam. Pressure atmosphere, pressure luar. Okay. At air pressure ni mungkin bermaksud pressure atmosphere ke. Ya? Tak kisah. What would be the actual partial pressure? Kalau actual partial pressure tu maksudnya pressure of gas. Dia tanya. What would be the actual partial pressure? More fraction of oxygen gas, more fraction, dia nak more fraction. Mole fraction, tadi formula kita tadi X O2 mole fraction in the mixture and how many gram of oxygen. Okey, tukar kepada berapa gram pula oksigen. Jadi ada 3 soalan sini Dan diberi partial pressure for water vapor, H2O gas. Kan, dalam bekas itu mengandung wap-wap air dan dia punya partial pressure of wap-wap air itu is 32 mm mercury. Okey. So kamu tahu P gas adalah P atmosphere tolak dengan P wap air. Tadi ada formula. Kan kita nak cari P gas dalam bekas tu sekarang. Dalam ni adalah adanya P total. Okey. Jadi P total adalah P gas plus P wap air. Right. Jadi kalau P gas adalah P total atau P atmosphere sama je lah P ATM tu sama dengan P ATM tu sama dengan P total. Jadi P gas, nak cari P gas kan ya sebelah, kalau saya letakkan sebelah P gas, jadi P total atau P ATM tolak dengan P wap air itu datang formula ni So P atmosphere 740 tolak dengan P wap air 32, jadi kita dapat P gas. Jadi ini pressure of gas when the gas is dry lah kira. Tanpa tak ada air dah. 7 OA mm mercury. Right? Jadi kalau kita nak cari P actual of gas, so inilah. Inilah jawapan dia. Berapakah, what would be the actual partial pressure? So ini jawapan dia. 108 mm mercury. Kalau kamu convert dalam ATM, it is, kita bahagikan mm mercury ni, satu ATM 760 mm mercury, ya. So kita tukar, maksudnya kita nak tukarkan daripada mm mercury kepada ATM, kita kena bahagi 760, so kita dapat 0.931 ATM. Kemudian dia tanya mole fraction. Okay, mole fraction, kita boleh buat mole fraction daripada total. Dasarkan mm mercury boleh. Totalnya adalah 740. Partial pressure over pressure total. Partial pressure of O2 over pressure total. Kita dapat 0.96. Itu mole fraction. Mole fraction of A. Okay, kemudian nak cari berapa gram of oxygen gas. Jadi,
kita nak cari berapa mass. Jadi daripada formula PV equal to nRT. Jadi kita cari mol dulu. Okey, buat satu-satu boleh, tak mau pecah terus kepada mass over molar mass, boleh nak cari mol dulu. Okey. So PV over RT equals to mol kan. PV, so ini P. P tu ada P gas yang kering lah nak cari mol gas dah tak ambil kira dah air. Ni P dia. P, V, right, over R. Kita guna 0.08206 pressure dalam ATM. T convert dalam Kelvin. Dapat berapa mol. So nak cari mass. Mol kali dengan molar mass. Oksigen 32. So dapatlah massnya 1.20. Boleh Jadi konsepnya di sini, kita nak cari mole of gas tu, kita kena cari berdasarkan pressure of gas when the gas is dry. Jadi P gas. P gas tu adalah partial pressure of the gas when tak ada lagi air. Kalau dah ada bersama dengan air, itu kita panggil P total. P total akan sama dengan P atmosphere. Ini P sini adalah P atmosphere. Nah, bila levelnya sama, akhir eksperimen tu maksudnya level dalam dengan luar ni sama. Jadi P total equals to dengan P atmosphere. P atmosphere. Okey. Okey, jadi saya akhir sampai situlah. Ini part yang pertama. Kamu boleh tonton seterusnya part yang kedua. Bila saya membincangkan lagi tentang, membincangkan tentang real gas pula nanti. Okey, jadi saya berhenti sampai situ. Kamu boleh cuba buat soalan-soalan tutorial dan juga camp score. Okey, terima kasih.